ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی بلڈنگ کی جس کے صرف ایک کمرے میں ایک ایسا امپیریل کراؤن پڑا ہوا ہے جس میں 5000 سے زیادہ جیم سٹونز اور ڈائمنڈز لگائے گئے ہیں۔ 1920 میں اس کی قیمت 52 ملین US تھی، جو آج کے حساب سے 4 ارب 2 کروڑ 66 لاکھ اور 98 ہزار روپے سے زیادہ ہے۔ یہ بلڈنگ نہ تو دبئی کے برج خلیفہ جتنی اونچی ہے اور نہ ہی آگرہ کے تاج محل کی طرح کسی افسانوی محبت کا نتیجہ، لیکن آخر اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ جو امریکن پریزیڈنٹ کے گھر یعنی وائٹ ہاؤس میں بھی نہیں ہے؟ یہ ایک ایسی بلڈنگ ہے جسے سٹی انسائڈ اے سٹی بھی کہا جاتا ہے اور جسے مکمل طور پر وزٹ کرنے میں ہی کئی دن لگ جائیں گے۔ اسے پہلی بار 1367 میں بنایا گیا تھا اور پھر تقریباً 1 سینچری گزرنے کے بعد اولڈ بلڈنگ کو ڈیمولش کر کے اسے نیو شیپ میں ڈیزائن کر کے بنایا گیا، جو آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ جی ہاں، یہ ہے دی کریملن آف رشیا، جہاں رشین پریزیڈنٹ رہتے ہیں۔ ویسے تو رشیا میں ٹوٹل 20 سے بھی زیادہ کریملن موجود ہیں، لیکن رشین کیپٹل ماسکو میں پوری آب و تاب سے کھڑا یہ کریملن سب سے الگ، انٹرسٹنگ، ایکسپینسو اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے انتہائی اہم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ رشین سیکرٹ سروس ایجنسی KGB کے سابقہ چیف اور موجودہ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن خود بھی باقاعدہ طور پر اسی جگہ میں رہتے ہیں۔ کریملن ایک ایسے بلڈنگ سٹرکچر کو کہا جاتا ہے جسے کسی شہر وغیرہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، یعنی یہ ایک فورٹریس کا نام ہوتا ہے۔ اس کریملن کی اتنی بڑی بڑی دیواروں کے اندر آخر کون سے راز پوشیدہ ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں شاید آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا؟ کریملن دنیا کے محفوظ ترین رائل کمپلیکسز میں سے ایک ہے۔ صرف اس کے اندر موجود خزانہ ہی $1 ارب سے زیادہ مالیت کا ہے، جو کہ تقریباً 77 بلین روپیز بنتے ہیں۔ اس کے اندر ٹوٹل 15 بلڈنگز ہیں جن میں کئی سیکرٹ رومز ہیں، جن میں سے ہر ایک کے اندر ایک الگ ہی دنیا آباد ہے۔ اس میں باہر کی 20 میٹر یا 67 فٹ اونچی والز کے اندر 5 بڑے بڑے محل اور 4 کیتھیڈرلز کے علاوہ کئی ایسی چیزیں موجود ہیں جو دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی۔ کریملن کے باہر چاروں طرف پھیلی ہوئی ان والز کو 20 ڈیفینسو ٹاور سے پروٹیکٹ کیا گیا ہے، لیکن جو ٹورسٹ اس قلعے کو وزٹ کرنے آتے ہیں انہیں صرف ایک ہی ٹاور سے داخل ہونے کی اجازت ہے، جس کا نام ٹرینٹی ٹاور ہے۔ ان میں سے کچھ ٹاورز کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے نیچے خفیہ سرنگیں ہیں جو کبھی سیکرٹ پرائیویٹ جیلز کے طور پر استعمال ہوتی تھیں۔ کریملن کے اندر داخل ہوتے ہی ہمارے سامنے پریزیڈنٹ کا پرسنل پیلس ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس محل کے بائیں طرف ایک ملٹری آرسنل ہے جس میں اربوں ڈالرز مالیت کی اینٹیک ویپنز اور ٹرافیز رکھے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کوریڈور کے بالکل اپوزٹ سائڈ پر موجود یہ بلڈنگ اسٹیٹ کریملن پیلس کہلاتی ہے۔ دراصل یہ ایک ایونٹ تھیٹر ہے جس میں 800 سے بھی زیادہ کمرے بنائے گئے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر کنگ، کوئینز اور رائل فیملی کے لوگ آرٹ اور انٹرٹینمنٹ سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اسے ورلڈ وار 2 کے بعد 1961 میں بنایا گیا تھا اور اس کے بعد سے لے کر ابھی تک کریملن کے اندر کوئی اور کنسٹرکشن نہیں کی گئی۔ اس بلڈنگ کے 3 فلورز ہیں جن میں سے 2 کو 16 میٹر زمین کے اندر بنایا گیا ہے۔ ان فلورز کے اندر موجود رومز کو سیکرٹ ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے بھی کیا گیا ہے تاکہ سرفیس کے اوپر موجود بلڈنگ سٹرکچر کو شارٹ رکھا جائے۔ کریملن کی یہ بلڈنگ آرمری ہے۔ اصل میں یہ رائل ٹریجری یعنی وہ جگہ ہے جہاں ایک سے بڑھ کر ایک شاہی خزانہ چھپایا گیا ہے۔ اس کے اندر رائل فیملی کے استعمال میں رہنے والے بیش قیمت ویپنز، سیریمنیز میں پہنے جانے والے شاہی لباس اور کروڑوں روپیوں کے زیورات ہیں۔ مجموعی طور پر یہاں موجود خزانے کی ویلیو $1 بلین سے بھی کہیں زیادہ ہے، پر آخر کتنی زیادہ، اس بات کا اندازہ آپ دی گریٹ امپیریل کراؤن سے لگا سکتے ہیں۔ اس میں 5000 سے زیادہ جیم سٹونز اور ڈائمنڈز لگائے گئے ہیں اور اس کا وزن 2858 کیرٹ ہے۔ 1920 میں اس کی قیمت 52 ملین US تھی، جو کہ آج کے حساب سے 4 ارب 2 کروڑ 66 لاکھ اور 98 ہزار روپے سے زیادہ ہے۔ کریملن کمپلیکس میں موجود اس پوری جگہ کو کیتھیڈرل اسکوائر کہا جاتا ہے، جس میں رائل فیملی کی ریلیجس ایکٹیویٹیز کے لیے اسپیشل چرچ بنائے گئے ہیں۔ یہاں سب سے امپورٹنٹ بلڈنگ یہ ہے جسے آئیون دی گریٹ بیل ٹاور کہا جاتا ہے۔ اب رشین گورنمنٹ نے اسے ایک میوزیم میں بدل دیا ہے جس کے اندر اور باہر کئی ہسٹوریکل چیزیں رکھی گئی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اسپیشل یہ زار بیل اور زار کینن ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کو بنائے جانے سے لے کر آج تک نہ تو یہ بیل بجائی گئی ہے اور نہ ہی کینن سے کوئی گولہ ہی فائر ہوا ہے۔ اصل میں انہیں اس مقصد کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ انہیں مڈل ایجز میں رشین کنگ نے بنوایا تھا جسے زار کہا جاتا ہے۔ زار ایک رائل ٹائٹل ہے جو خاص طور پر اس وقت کے سپریم رولر یعنی بائزنٹینین ایمپرر کو دیا جاتا تھا، جو کہ آرتھوڈاکس کرسچن ورلڈ کا ہیڈ ہوتا تھا۔
जार ने 14.6 मीटर ऊंची और 2,01,924 किलोग्राम या 200 टन से भी ज्यादा हैवी बेल और 40 टन वजनी कैनन उस वक्त की रशियन सिविलाइजेशन और आर्ट को दुनिया को दिखाने के लिए बनवाई थी। रॉयल चर्चेस के बीचों बीच वाक़ई ये बिल्डिंग फेसेडेड चैम्बर है। इसके अंदर शाही तख्त रखा गया है। चैम्बर के बाहर एक लायन का मुजस्मा खड़ा है जिसके बारे में मशहूर है कि ये जार और उसकी फैमिली की हिफाजत किया करता था। इस चैम्बर के ऐन नीचे एक खुफिया रास्ता है जिसमें से गुजरकर शाही खानदान दूसरी तरफ मौजूद कैथेड्रल में इबादत करने जाते थे। इस चैम्बर के साथ ही एक गोल्डन रिसेप्शन रूम है जिसे आइवन III ने 1490 में बनवाया था। इस रूम में जो विंडो बनी हुई है इसे खास तौर पर जार की फरमाइश पर बनवाया गया था ताकि उसकी मलिका रूम में होने वाले इवेंट्स को देख सके। ये वो फेमस शाही तख्त है जिस पर बैठकर जार आइवन और जार पीटर रशिया पर हुक्मरानी किया करते थे। इसके बिल्कुल पीछे एक सीक्रेट कंपार्टमेंट है जिसके पीछे रहते हुए खुफिया तौर पर जार का स्पिरिचुअल मेंटोर उसे गाइड किया करता था। शाही खजानों से भरे इस हाल के अकब में एक लंबा प्राइवेट कॉरिडोर है जो दी टेरम पैलेस के साथ बने इन चैम्बर्स में जा निकलता है। टेरम पैलेस रूसी शाही खानदान का पहला घर है। ये चैम्बर्स पैलेस के असेंबली हॉल में खुलते हैं। जो लोग जार से मिलने आते थे उन्हें इन्हीं चैम्बर्स में बैठकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि इन चैम्बर्स के साथ ही जार का थ्रोन रूम भी मौजूद है जहां बैठकर वो हुक्म चलाया करता था और आने वालों से मीटिंग्स करता था। इस सारी जगह को सुर्ख और सुनहरे रंगों से पेंट किया गया है जो देखने वालों को रशियन रॉयल फैमिली दी रोमानोव के दौर में पहुंचा देता है जो कभी यहाँ रहा करते थे। ये फैमिली कितनी अमीर और कितनी पावरफुल रही होगी जिसकी दौलत आज के हिसाब से 250 से लेकर 300 बिलियन डॉलर्स के दरमियान थी। टेरम पैलेस एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है। सबसे नीचे बेसमेंट में सीक्रेट सेल्स और स्टोर रूम्स हैं। इसके ऊपर यानी फर्स्ट फ्लोर में कपड़ा बनाने की शॉप्स हैं, जबकि सेकंड और थर्ड फ्लोर्स जार और उसकी बीवी यानी रानी जारीना और उनके बच्चों के लिए मखसूस हैं। जारीना और उसके बच्चों के तीसरी मंजिल पर बेडरूम्स थे, जबकि जार के जाती अपार्टमेंट्स जो कि 5 मुल्हिका कमरों पर मुश्तमिल हैं चौथी मंजिल पर हैं। 5वीं मंजिल पर एक सुनहरी छत और ऊपर पत्थर का फर्श है जो क्रेमलिन के नाकाबिले यकीन नजारे पेश करता है। और अब बात करते हैं क्रेमलिन की उस बिल्डिंग की जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पूरी क्रेमलिन कॉम्प्लेक्स में जो जगह सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है और जिसकी सिक्योरिटी के लिए स्पेशल फोर्सेस को एक मखसूस ट्रेनिंग से गुजारा जाता है वो है द ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस। ये 124 मीटर लंबा और 47 मीटर ऊंचा है और इसका कुल रकबा 25,000 स्क्वायर मीटर है। इसमें पास्ट के रशियन जार्स के ऐसे सीक्रेट रूम्स हैं जो अपने अंदर होने वाले सल्तनत के उखाड़ पिछाड़ की खूनी चालों और या फिर यहाँ रहने वालों की मोहब्बतों की सुनहरी दास्तानें समाये हुए हैं। देखने में एक 3 स्टोरी बिल्डिंग नजर आने वाले इस पैलेस की दरअसल सिर्फ 2 मंजिलें हैं और ऐसा इसलिए होता है कि इसके ऊपर फ्लोर में विंडोज के 2 खूबसूरत सेट्स बनाए गए हैं। रशियन किंग निकोलस I ने ग्रैंड पैलेस की कंस्ट्रक्शन का काम 1838 में शुरू कराया था। ये क्रेमलिन की 4 दीवारी के अंदर बनाया गया सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है जिसकी कंस्ट्रक्शन पर टोटल 11 मिलियन रूबल्स खर्च हुए थे, जो आज के हिसाब से तकरीबन $1,50,000 या 1,21,56,916 रुपए बनते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतना बड़ा महल जो इतना खूबसूरत भी है इतने कम पैसों में कैसे बन गया। शायद ऐसा इसलिए हुआ था कि उस दौर में कंस्ट्रक्शन मटेरियल और लेबर कॉस्ट कम रही होगी, क्योंकि यही पैलेस जब 1990 में रेनोवेट किया गया था तो उसकी कॉस्ट $1 बिलियन यानी 77 अरब 22 करोड़ और 65 लाख रुपए आई थी। इस पूरे पैलेस में बड़े बड़े खूबसूरत और कीमती सामान से भरे हुए 5 हॉल मौजूद हैं, जिनमें व्लादिमीर हॉल, सेंट जॉर्ज हॉल, अलेक्जेंडर हॉल, सेंट एंड्रयूज हॉल और कैथरीन्स हॉल शामिल हैं। दरअसल हर हॉल एक डिफरेंट पर्पस के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया था। पैलेस में इंटर होते ही सबसे पहले व्लादिमीर हॉल है जो रिसेप्शन के तौर पर यूज होता है। महल में जिस तरफ भी जाना हो हर रास्ता यहीं से होकर जाता है। दिन में यहाँ रोशनी के लिए गोल्ड और तांबे से बने रोशनदान हैं, जबकि इवनिंग में बड़े बड़े खूबसूरत फानूस यहाँ रोशनी बखेरते हैं। गोल्ड से बने खूबसूरती का शाहकार ये 2 दरवाजे सेंट एंड्रयूज हॉल में खुलते हैं। यहाँ बादशाह के बैठने के लिए 3 सुनहरी तख्त मौजूद हैं। सेंट जॉर्ज हॉल इस महल में सबसे बड़ा हॉल है जिसे शाही पार्टीज के लिए मुख्तस किया गया है। यहाँ ब्रोंज के 6 बड़े फानूस हैं। इसका फर्श 20 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की लकड़ी से बनाया गया है। इससे आगे है सेंट अलेक्जेंडर हॉल। ये पूरा हॉल खालिस सोने से जगमगा रहा है। इसमें लगी हर चीज गोल्ड से बनाई गई है, यहाँ तक कि छत और फर्श भी प्योर गोल्ड के या फिर गोल्ड पैलेटेड हैं।
कैथरीन हॉल का नाम वाहिद खातूनी रूसी ऑर्डर के नाम पर रखा गया है। ये कभी रूसी महारानियों का शाही कमरा था। इसमें ज्यादा तादाद में गोल्डन शैंडलियर्स और क्रिस्टल से डेकोरेशन की गई है। 1991 से लेकर अब तक प्रेसिडेंट पुतिन भी ग्रैंड पैलेस में ही रह रहे हैं। यहाँ उनके प्राइवेट रूम्स हैं जिनकी मालियत तकरीबन $70 बिलियन है। लेकिन क्रेमलिन रूस की वाहिद शाही रिहाइशगाह नहीं है। यहाँ विंटर पैलेस भी है जिसकी मालियत $6.4 बिलियन है। उम्मीद है हमेशा की तरह आपको आई ब्राइट की आज की एपिसोड भी पसंद आई होगी। वीडियो को देखने, पसंद करने और चैनल को सब्सक्राइब करने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ।